Our theme for this Sunday is to persevere in prayer, placing our trust to God's timing because we believe that God will truly give what is best for us. We are praying individuals because we are religious people. And the faith is handed to us by our parents and our forefathers. But the question is, do we really persevere in prayer? Or do we really have a quality time with the Lord every day? Because some of us, magampura o na ay panalangin. I noticed somebody na siya gipangayo sa Ginoo. Simba gid siya for 9 days. Paghihatag na sa Ginoo, she's nowhere to be found in the church. Wala na. Kung di na makita, iyang kalag. Tapos yung nga gampo siya, and because of the death in the family, he stopped praying. May bargain siya sa Ginoo nga, tagay pa tag-usa ka tuig, akong Mama Lord. Pero wala gihatag sa Ginoo, namatay. And he stopped praying. But eventually, he recovered and he became a praying person. And there was also one individual who stopped praying kaya gibiyaan siya sa iyahang bana. Indot ragon tayo lang kami niyon. Pero eventually, gibiyaan siya for another woman. Stop siya pagampo. Pero eventually, she recovered and she became a praying person. Daghang obstacles in prayer nga ma-interrupt ang atuang prayer life. Sa libro ni Rollheiser, The Sacred Fire, ingon pagod siya dito nga naay conspiracy against the interior life. Ang atuang spiritual life is being attacked by all forms of activities. One of which is kining the greed for experience. Gusto ko makasinati ini, gusto ko muato ning lugara, dako ilang tao na teleserye or Korean novela nga ma-interrupt atuang praying life. The greed for experience. Ganahan daghantag ma-accomplish. Pero inihinay na guba ang atuang praying life, spiritual life. Yung sahay, undang tapagampo kay we believe that God remains silent to our requests and petitions. And mo kini siya, ang problema nga dili ta mo persist, dili ta mo persevere in prayer. Headache or heartaches, kanang conspiracy against the interior life, the greed for experience. Mo ni siya maka-interrupt sa atong spiritual life. Kaya kitang tanan nag-struggle gyud sa pag-ampo, Ako gali lagsar po ko makaampo tungod sa kabisi kayo. So, dili po na excuse, Ako guilty po ko ng talagasar makaampo gyud, kanang quality time gyud uban sa Ginoo. But we need to remember that prayer is basically a communication with God, who is the source and sustainer of our life. Sahay malimuta pagpasalamat sa Ginoo na siya mo'y gahawid sa atong kinabuhi. Anytime, pwede niyang kuwaon.
nga mo'y mapundang ang atong project sa atong kinabuhi kung wala na ta. No? So, prayer or worship is we give justice to God when we pray or we worship Him. Justisya ka na sa Ginoo. No, kanang atong pagsimba o pag-ampo. O mao kana nga ang atong pagpaningkamot to persist and persevere in prayer. Yeah, especially we persist in prayer not to convince God to change His plans, to align His mind to ours, but we let God to change our hearts, to make our hearts align to His. Kay dili man kita mo'y nagkontrol sa pagampo, kundili ang Ginoo. Napatuyo sa ka-author ningon siya, if you want to make God laugh, tell Him of your plans. Gusto niyo pagkatao ng Ginoo, istoryahi sa imong plano. Because ang mahitabo gyud iyahag yung plano sa imong kinabuhi. No? So magampo ta, and ang iyang plano is pinaka-best gayud alang kanato. Kaya sayang atong giampo ang atong mga wants man, no? Dili needs. Ang atong mga gusto. Natay mga gusto nga dili pod naka-align sa kabubuton sa Dios. Na kung ihatag ni Ginoo, posible dili na ka maningkamot sa pagpanarbaho. Posible nga makapahilayo kini sa imuha. So ang answer sa Ginoo, no. Posible pod nga God allows you to be patient, to wait for His timing. Pasensya, no? And good things will come to those who wait. O ihatag sa Dios, meaning to say, ang imong gipangayo align sa iyang kabubuton. No? So, mo ka na siya ang mga gingon sa mga spiritual writers nga sa atong pagampo, dili gyud kini ihatag sa Ginoo tanan. Sama gud sa parents, ihatag ba rin tanan gipangayo siyang anak? Dili. Usahay nun nga pagulat kay dili pa niigo nga panahon nga hatagan kanini. O no gyud ang uban. No? So kana usa sa mga analogy sa ato pong mga petitions ug request nga atong ipasaka sa Ginoo. Nga Ginoo gyud oy gakontrol sa pagampo ug ang iyahang ihatag ang pinaka-best gyud nato. So, we persist in prayer because we place our total trust in God's timing, because we really believe that God will truly give us what is best for us. Huwag itay laing kapadulngan sa Ginoo ra gyud, no? Our help is from the Lord who made heaven and earth, as what our responsorial psalm says. So in this Eucharistic celebration, we need to ask God the grace to be patient enough to wait for God's answers to our prayers, and so that God will give us the wisdom, no, to understand His will, His plans in our life.